Magandang umaga guys. Magandang tanghalit, magandang hapon sa inyong lahat. Saan man kayong sulok ng mundo. Dito na naman po tayo sa munting ano natin. Munting linang. Linang. Munting taniman. Yan. So ngayon guys, nagtanim pala kami ng kalamansi. Ngayon lang namin tinanim yung dala kong kalamansi guys. Oh. Yun. Meron akong farmer. Yan. So, dito guys. Oh. Grabe naman. Ang bilis sumano ng ano. Guys. Oh. Kamuting kahoy guys. Oh. Tsaka yung alagbati guys. Oh. Ha? Oh, yan po. Ha? Yan. Taba ng balinghoy guys. Oh. Ha? Sarap. Ha? Yan. Ang pinya ko guys. Oh. Ha? Ha? So maganda magtanim ngayon guys kasi ulan-ulan. Yan. Malalaki na yung galing Aurora, San Francisco, Quezon yung saging na yan guys. Yan. Diba? Yan. Tingnan na. Namunga na yan guys. Oh. Diba? Yan. Diba? Namumulak-lak yan guys. Oh. Yan. Yan. Namunga na yan guys. Oh. Bunga. Kala nyo guys. Ano? Buhay na yan saging guys. Hindi na yan paawat guys. Bubuhay na yan. Mutata. Yan guys. Pa. Yan. Yan guys. Guys, hindi na ano guys. Oh. Spray ako na ng gamot guys. Hindi na sunog yung kugon. Yan. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye. Paki-like and share na lang po. Bye bye. I love you all.